Oke teman-teman, ini ya kita hari ini hari Sabtu, kita mau mancing nih ya. Kita lagi cek lokasi. Tempatnya sih lumayan bagus, banyak rerumputan. Mantap. Oke, nanti simak videonya ya teman-teman. Vlog hari ini kita mancing Sabtu 11 Juli di tengah rawa-rawa ini. Nggak tahu itu mobilnya mau turun bisa apa enggaknya juga belum tahu. Mau nekat turun itu. Kita mau setting pancing. One, two, three, come on! 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 Ini ya teman-teman, poin 1. Ini ikan apa sih ya, baung, ikan baung.
kokek kokek kokek. Sulit ya teman-teman mancingnya. Dari tadi pagi baru poin 1. Itu pun tidak sesuai target. Lihat ya. Tuh burung. Ah, ini sudah sore, udah jam 6 ya teman-teman. Udah jam 6:15, tapi belum dapat juga. Ini agak beruntung hari ini. Itu ya, sebelah sana itu gerak-gerak diindul-indulikan. Ini kita pindah lokasi ya teman-teman. Tadi nggak dapat sama sekali. Ini pindah lokasi, saya udah poin 2. Tadi ada gangguan di tempat yang itu, akhirnya kita pindah tempat. Kamu kira? 많이 먹어라. 지금 막걸리 먹어라. waktunya makan. Anjing deh, gue belum mungkin ya. 야, 걸레 때문에 안 돼, 흔들어. 아까 걸레 때문에 못 흔들어. 내려갔어. 걸레가 쑥쑥 다 쪄와가지고. 야, 나도 쭉 그게 다 올라왔네, 저기. Betul betul 다 올라갔어. 자, 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 이제 자. 끝에 거. Kakak, nasi. 야, 근데 희한한 게,
벽까지. 밤에, 여기서 벽에다 뭐 넣기가 들어와. 밤에 낚시가 되나? 여기? 진짜 빨리 들어가야지. 우리 좀만 더 내려가면 저는 우리 했던 많이 거야. 잡은데. 맥기 3마리. 근데 근데가 근데 그럴까. 왜 여기는 몰랐어? 여기까지 남았지. 저번에 제가 여기서 조금 저기도 사람 많이 있고 엄청 많이 사람들이 전에 야, 옥수수 줄까? 뭐 할래? 먹어. 이거 해야 돼, 이거 해야 돼. 아, 시원한 물 좀 먹자. 야, 커피 끓여 먹어. 커피. 있잖아, 끊어놨잖아. 시원하게 물 먹자. 아유. 이제 알아서 이걸 잘 뒤집어서 볶아. 또 먹어봤습니다. 아. 저거 뽕차 틀어놔라. 남자의 끝나. 여기 이렇게.